Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Tout fait. Ndogbe na mesiame. Il est encore nuera. Ndogbe na mesiame. Ndogbe na amesiame kele connecté mon mayami ndogbe na mi. Ndogbe na mesiame lo. Au fait eva vers mebe ndo bale yeji ye nyakpata il est au courant. Amero le umnyanu kele jo. Amero le a onyanu ke tutu elejo. Egbe am de ro konye tibe mabade nde pepe gome na mi. Mabade nde pepe gome na mi. Nye amesia me ne senu ke elejo ntonto gome. Kengwe mato edia ndibe amesia me ne nyabe munyi didi nye nyibe na miya fofua ne no prison gayame. Munyi susu nye nyibe matu oh watu nya fofua non. Parce que nyonu munyi e vino ye munyi. Nyonu munyi e vino ye munyi. Ye ntan megbeto munyi. Nye souhaite barana me de pepe o. Nye mbususu bena watu nya fofua awo. Nkejo. Nyam to vidéo di janvier 2019. Yem to vidéo nyeji. Kengwe ma o vidéo a nyatepe nkpomi a dadare e wo vidéo de e po npoku de ndenti nya so kaka so ahoki anyam yi bibla ntoton sukul donc ando lia ni nku am se na ndo gome do de ko akenpo nwa nsia ehunhun donc a mo vidéo de ye nso apprécier nya dadale kebe wa kudo ton gba to le de ndo gome Didier Yves ye ko vidéo wa ye be sodo da nya dada ko yo na be franka ye be so vidéo a sodo de ke ye be so vidéo a sodo di a Didier Yves to yo be nene franka be na ya ko numéro ni ye be problème lo ye be so numéro ni na franka yom da pe nam enwuro nu da pe nam be vidéo ke mu wa e church na ye be publier moment wa me yin ke po so gbe to cha ma o vidéo me no me ni ton programme ni wo. Donc à Kenya dada wangron na momo ame tape na ma em so do eme numéro donc ani va pas eme vidéo do e ponu poro ai jotina ma va ngro na nle ya abo enu ya jotina mtoku do to empo na mi dada franka wa dans le temps et yenya me tutu banque me nu po na ye s'intéresser ne vire. Donc kemle o vidéo nye janvier 2019 em to vidéo nye ji mu didiwa mba po benko Camerounais o le sounya dada Marie la Rose o le sou Marie la Rose nye munyanke be wo yo le souyo ga keke npo be ke Camerounais o le sounya me sia me bonu amere pe mle sauver nya nye munyota ke mba o direct nye ke tutu gban ye mo so bli amereta eni Marie la Rose ye mo direct nye bena Mia dada ya lekia o le suis Togo viomini donc aremia to Togo to mi protéger contre Camerounais o ne gba dakore mi adita ne mi va romia ne mi awadre dans le temps ba ke mu onwa ento chamba yom da pe na benu ke mu wa ena Togolais o gba tro de yenti mo ma wa me kenye munya bena adre me nya de pele o. Donc à vidéo moi que moi direct moi que moi Franck va participer funu mbanya benare dada nye yawa o le wadri o le vivio. Donc à moment moi me kekengbe wo vidéo moi vokwa ye Franck ya pale ntini ye ne mu yetan ngba répondre no panchamba potero ko nyenye ngba to na nu enti o fifia Nya dada Marie la Rosa ke mo vidéo moi kwa nye ku de mi vivina mais mpone edina dada nye de nam etonye me vide ka flan gba lagbe me ko to me nya wa do edit jamesi ke beni ngba lagbe Marie la Rosa edine nto ye nso Marie me photo so do da fofonye ke fofonye ku a fofonye chambe oh fofonye dada ye edinto funu en ba yo Marie le ye mbi e benade dada nye
enua odesi me nyawando edita etovi nyere ngbalagbo joua mari fan vinam le téléphone be ao no vinye ya be nene dada nyewa kekua yoku du anaga na rivi yoni naga na rivi yoni be dada nyanto chan yoku ye yi sukulu ne ya edigele sukulu ole dapo ya dada nyewa ba khona na yi ye be khanu kudom le téléphone joua fan bi parce que ngba ku dada nyeji dada nyewa elo mulo na le gbonyo elo na nyanye gbonto eto de kai mini no de comme elo na nyanye gbonto leke dada nyewa som do pa eke marito na bo be yoku ya naga na review oni ete sinue de pa be a o dada nye ya funue ngba kude mari ntinuere le ye mba di client dina client one dina client one ndi client nto channel eduke memlia passo dormir ane passo dormir kuna 25 à 30 minutes avec regarder client tibo ava dade continue di asodo de ye wona do wona dadani fifia ewon pata yin nyekudo mari me relation ewon fifia nu kejo Raoul Leblanc nyim de 600 nyeto mona video nyo keke Nyemunyo ameke yom le video nyeme tutugban félicité ma yeni Aristo et Georginam Junwatan et Tochanya be Georginam Jueme mo video de meme mo video de bena nyonu one woto nyonu de be wona toduna donc a nyonu one woto donc a meme ye mo video wa jueme a ye a enoi Raoul Leblanc so vidéo nya englo nu de di ye be publier et tag le me moment me tocha nya be ne kwin tocha mi ni ami parce que nyim jesi ke be tag le me a ye va po enoi po bo e publier na nu nya ne onya mere ogbe soutenir na mpoa manglo nu anodo merci no donc à quel point be soutenir quoi et va do merci ne on do merci ne publier na nu wona nu funu entamba le suivre le be nu kebe le wo ma ye muma wa me e va le wo loko ene ma ati sommet caché me opone augmenter ati sommet caché me mouvement me noyer be va le wo kebele we ame subon lo nu na bele keleke menye mdonu emo fifia ke nto va le wo directa ni mva le dapo directa e yo na nko nye be o madame to la Louise merci amene wo video merci amene soutenir novia merci amene soutenir novia yembe yo funu enya ma register mes numéro le yemba do inbox me le WhatsApp di be nko nye to madame to la Louise be nya de kenya di be ma soutenir ni be ma tinde ne ba so play crédit ne ba so no wo directa ye bebe a o be ma o video na ye yembe yo après eyom be yele note po video nye yembe o be ngba vo ma we ne ye mo video a do de ke mo video a do di a ntoto yom bo video nya amolo ento e ka o po video nya le TV2 yembe merci ye nyam so le fi epo bere kakwe me santo do mfon poa npo be Raoula e créer groupe WhatsApp e som so deme funu yem de sieje edem bi jango via le so dem bi jango vita so deme so ma so afranka so deme ke mfo npo dun mbe o ma do groupe ya me membe ame ko pata le groupe ame o shiun me na mere wo nde so deme ai buwe mbonu ye mba yo be nkejoma ye bebe obe nene funu etutu gban yo le bloggers me nyana nyale benade wa se regrouper wa fait tout fait na lolo beauté ba yo togolais o me nko le mes vidéos mais sous forme de buzz mais évolution ne ba no showbiz ame ye mbe problème lo mais franc atole me moment wa me ye be le tona be ye mnya be nyeku franc amile watiro ye mbe o nyeku mi le watiro de vidéo enyamo direct enyamo benade on est soutenu wa no nyopa ye be te ya zogele ntinye ye so glonene ye va laisser voice de groupe ami ye be va po voice a moment wa me ye va ni ye nya dada la bidi ye be va zoom nyuede nyem do no me no va fi mba de kukune zoom nyuede nyem do no me no va fi mba de kukune et totro va de kukube nyanke jokudo tombe problème lo mais nyam media ne o noa ne o le wo noa nam nembe awo nyengba gogo kwa nyengba gogo na me moment me pata depuis 2019 anye kudo franka mingba
nyingba yonyo nyemu yona mu nyingba pona ponde nde pension ke groupe ame nyawa tanto ne poa yem tole groupe ame sonde pepe supprimer jangovia moment wa mea ebiti benale ke de ke Raoul wonam jochina yokudo to nyam to ne bena nyanya wa ni problème na mo ni mo ne pepe doka e nyawa ni problème na mo e laisser voice de nam les filles nto chanson do bon voilà ni kudo Raoul le plan nyambe ni kwa me de do problème moment wa mea nyengba yona me de pepo Raoul to ba ona vidéo anoble madame dole keleke wona no nyenke na denu Eva ekpona Bruno menunde c'est na Bruno me nyare matin tocha nesi elle a enregistré la so partie de son roda benade masse ne ntama so le mene maso direct maso noa vidéo ni yem do merci le moment wa me nyem so nde pepe tocha ento yom do gbe na madame do fonyo da mbe enfon nya nyem video parce que so fran kamenu wa ma bidi ma belekeleke mbe nyi kwa me de pe mi gbado nya de pepo me na mere yo mama ho pe ne Fifia fike nyagba va jolio. O les Maria mobile et noa Côte d'Ivoire. O les Maria mobile Côte d'Ivoire. Ko les Maria mobile Côte d'Ivoire. Togolais de pepe mpo. Nyanye po noa tutu gban ye mtite ye mo video benade. Mia gadaye mingba tsunami o ye mo et noa sous forme de pagaille do français nya o ye ngbonya. Ke mo video a même que c'est le cas Raoul Leblanc tan wa akwa gbaja wo que Raoul Leblanc wo mes vidéos et va so publier les Fest magazine et publier les Fest magazine funwe ivoirienne de koyona be adandia et quoi ye be va les répondre ne nyanye mlom ke idome ye fofonye yom Kengbo va yem UMZB nous que joma e bébé obe nene be na ivoirienne de récupérer yembe ivoirienne ko be yon kwa na nyamveti kenkwa mi akpa yem de photo profil asodo de be na ame ya ye ma ye bébé funo nyanko nous le po be mi créer buzz na we donc akebe va le po vidéo be va le po voice wa mi se buzz me nyade le mia funo ye nglobe e bo mi créer buzz na we donc ye bébé obe magba vo be elle a récupéré au kudoto e nyam so konu fifia nu ke o le moment wa me ke Marie la Rose gboso ahoya mbio me de pe nya de pe po e be va de nwan na mi apata kebe o vidéo wa nyam po e toucher parce que ko dada nye beni ne wonde ne le won ne le nde me ne mva po am yo ne be dada nu ke o nu ya le ko e be de ne ko me na me e ya pa mu considérer mu onde pe po e va o direct kulenti amozumi le ke o la wo pa e funu nyam se retirer le nyem bi nya de pe po nyem yu e cho nyem glo nya de pe pe ne donc a funu nya nyem gba to na nu nye ku mi gba po na po le téléphone ku do to Mom, et noir, Raoul Leblanc a petit moment, mais parce que encore, Eva y a mis un touch en boss, a mis qu'elle est soumia, et y est bosso, et ma mississi, coup d'auto, on a mis à sa publicité, donc à nous, avant n'y a l'autre, mais y a rien qu'un démon. Y a les filles pour, y a un bon à des peu comme les filles. Ye, mes moments, mais Raoul Yoma, et Donat Pena, coup d'auto, mi Donat Pena, non, très simple, il faut les quémar. Et nous allons couillonner ma so depuis que Togo vire Bruxelles Valentin et soit yé mouto direct et moi direct maman réveille pour nous avoir pour les direct nemia moment ameke Raoul to et trois élika kwa et ton vidéo wo là non pour son tini be o pe devi no kudo ton ne wo no ne mva yu ebe fofo nye nu ke joma et là konu be ele o pagaye et la konu be le opagaye mu e fofo nyenu kejo e la be le opagaye kaka jou de me le direct kule et mon quartier ma priorité nti et so le direct et le ponu po ke mu Georgina fan nyu to amo voice roda mo sui to chan mu mbe fofo nyenu kejo ma e be le opagaye voice ko roda mu yo sui to chan tro so roda be e ponu ke fan nyu le dun so entia e yeti ele yeti moment me pata kebele wo nwanya nkwe nkona nimle tenu emene nyonde oyona be tanti folie ayi tanti ele yeme timme ele yeme roko enema yeme staff ame folie ayi wa nyonu ye eyona mhoho
tanti wa e yona mkoko le fille kudo e me problem dona gbera deta e fana koni e pona mporo e blona nyade pepe e me nya opata na nya ma encourager nebe e jine fane jure e gba yom kudo avi fanfan pona mle ke soin les maltraiter ora e soin gabonais e pona nunyo jona jine okudo gabonais en tant le premier fois e gabonais ayom benatati abena nyimdi ye honlore na yemdo solido ko nyene kwa be a obe mnyinyo après tanti aba ko numéro ni beni nya lo vidéo a nous so di pom dona yesu onu kebe tuna kudo ya be so nyon so tona mfa ko ni kudo ndo gbera mbene to gbera verset public nya mania mune ni mi ndo problème kaka jude e gaba yom jude les filles kudo enyade les femmes bi kwa jou an biti ya ka emba o direct kem le o direct en to tan riso yom le direct amebe o nu ke le jobe nyen to chi nu ajoro ma ebe a o be na fan ni ka ti nu ajoro ebe plena be ke be le plonya na mbo nya se be bere nu yemba o direct empompo na nu so pata be na onelebe na wason o nu su ngba no fionfu nyonu comme soit ne soit comme le direct quoi soit va na poe ne soit pe comme le direct quoi soit va na poya et soit va jouer comme le direct à mbo gabonais autant va se yen glonya o quoi que nous soit c'est quoi nous soit pe obena enya edieto ba ekudo nyon no we nyon va laisser voice na egbon na bena nene ke nous soit c'est noir nous soit va romi e va globele keleke menya mponu po parabole kwa momo me nyon no ngba yo na mo me na ni yo na me ka do na pena nyon wa eba le Raoul me staff me vivia Raoul ya so dare profil di momo me ni kudo Raoul la mi do problème e so dare e me WhatsApp me profil di ona be ke yom de nyade nti ko enya le bi ebe e de signon no ama ebe be nyon no ele gentil to mbe le gentil e bi on be nglo nyon no me coupe me nyade po ma ye mbe nyon no anto e kanse no na mbe le keleke kwa nyan se bebere nu kwa ye ngo direct le en parabole ebe yo Evo, ni coup Raoul mes dernières conversations les WhatsApp diaye wan, téléphone diaye wan. Evo, ne fofo ni va d'abord direct à et là no zoom. Ameka wente so na wa me nya banana ma. Kunyao. Oh, fofo nu kejo. Ebe le opagaye. Fike mbate ya so kele ntile nya ben gba lo pagaye ntinyo. Eni gake me be so nyonu de o le don nyonu de gbo. Ye be so vidéo a so dare be na madame Do, tu m'as déçu. Ye be so vidéo a so dare muma wa me a funu ye nya nkpo be na awo enu ke fofo nyele wo be le ble fi kudo ma munyi vie be le ble kudo mo nu tonto e be le wo kudo enu tonto e be le wo kudo nkpa enyam te asogele nti ye nye ngba to na nu emenio e la wo direct e la zoom e la glonya o so ntinye daril khawo omulon na nio daril khawo omulon na nio ne nyam va de que maglo nyenke na ndemenyo que be va le exagérer et fait que be bonwa ya que be wa ya fille mbitile c'était février 17 février on mia ye be so ya so dare be o madame Do tu m'as déçu ye funu ye mbitile kwa enye ngba to na enye ngba ke na ndemenyo enye ngba ke na ndemeno eyi na edi ana opaga ya na onu enye ngba ke na ndemeno mle apani po kebe va le we ele exagérer jour ya mba o direct be na nyama le kebe le we ro ade etiko na donc an de kuku ne wonu vonere ntia de ne sokem bevo yem so eme numéro supprimer le direct à me supprimer yeme WhatsApp me nde pe le direct à me le fan no me nkume ye be pochwa nyemnya be wa ba vio egba ine di gba suna pe devi no lekeleke Raoul embe nuwa Daril Khawo omlo na ne ele wo na kaka nyen kende me no pa ma o ma me nu veve va we be ye nto ba noter pour un temps ke nto noter wa gba nya nyen gba ke na de me no fi ke nu agba va jolo et donc ma et Sabi le sénateur ye va le wo direct ni sore ya kwa nyam kete belo nyengba ko Sabi to chanpo Sabi tan soutenir na fan et o ka les fan nam donc soutenir na kudo to ke nyam pe belo direct kwa mbale envoyer que ro le soutenir be force salut kudo to fifia ke nyam no nenia et d'invite en govia ye va so photo
et va sort et noir pas et on l'on des petits sortes d'aller mes pages dit ken kuya mjojina mo ye mba wo direct benare fofo nyem le buzz me nyame mde kuku na mi nyem le buzz me nyamo nyem le dinya kuda me le pencho mde kuku ye mo direct a ye nglonyawa ken glonyawa nyem nyale o wero ye Raoul Leblanc ba khonwa ke Raoul Leblanc khonwa ye be ba tom susu mi le senyamia ye Raoul Leblanc tom susu juma esu nyere block petits et pour vidéo a fiko ba datelia et date benyem betina ke yona bena on va te fendre et do ya nyem appel na yo be ma po vu nyem appel na me de pepe be ma po vu nyem appel na me de pepe po la gbe nyem be ne va na vu nu ke jenye to asinya eye muona e sa je o so da gbogbo le ke be wo nu ara e toucher funu eni tutu gba yem na o interpeller les gendarmerie benade on est bien en benu kejo nyem jagore dio nyem nyanka obele glentinyo joua ke bele wo direct ele globe ne so nyem lewa nyem yona pile video mlena zepe mponali e ponpodo ke ediso na be aw ne lele kere ke ane so nyesi ela bitido nyem weton nke muone ye be trone no yem na oyo le gendarmerie yo bienya edate bena nyanye te ona video yem no na côté vime yem no na côté vime anonye kudo to osena ya ye yom nya egbe na nyakwa mto yesusu ye so nya so de groupe de mia mso amo le groupe a me pata mo po la porter plainte contre ma et yele ke protéger na ma yemi imaginer bena nya ma ba bena yesu na mo Jouan Blonyana mam CVV, ye mo direct mbe oh Raoul Leblanc le datero, nye mnyabe dana direko. Video wa ke muwa, kebe dadena so jao le funu be nyente wana nwa kudo to so jo to ne oni avertissement be na ngba wole ke kudo le ko, ye be ngon le funu be na e magba yon konye ke wa. Kenya mba wa direct va to na mi be ele date ya, e via domene. Nyemnya le nkenti be via domenio e gba so direct wa ye be va le glombe be de via leke kuleke e ya il a partagé nudité nyelo donc a oyu le gendarmerie tout bon bien be nu kejo de pombone bien be nu kem woni ne wonde ni ane so kem nyem le dio ele yinu ewunu nyem le dio e promet na tojo le funu be ya e do nudité nye do munyewo obe ne so photo so fion yo a ebe a obe ma so fion nye tokwe la na ni kengbe la so no so fion mcvv yimba o direct wa be ele da dire asinye funu ebe gba so video ke muwa pa dare be gba wo video so ntinye ye juun ebe le globe na on est tonam lo il a publié nudité nye lo on est tonam il a publié nudité nye ye be so photo nye tare ye be nglonde tamele be na ye be nglon nu ya de tamele ye be so photo nye tare be nglon enu wa de tamele funu ye ngba cvv le cvv enu ke o gba o direct o gba sunwere amole yom le ponpo amesi amele breto nyanwe de bena ele dade meni mnyanke muone be tite kudo aje dada grande nene o veve sese nyae wanu kae muone ni monde pepe ni ode ni monde pepe ni ode kebele exagérer funuye mba so procuration ni doda lome procuration ni le lome to tan wo ke gbe vérité sans pression va au direct mo procuration nya mleo procuration ni kengba vérité sans pression va au direct ni les c'est mia donc à terminer sur vérité sans pression jusqu'à alors la vérité sans pression n'est pour rien bien sûr b début à et ti te belé que mais jusqu'à alors la vérité sans pression n'est pour rien ye mna o interpeller le quoi n'est ma script que mon démarche a eu Raoul le script kakado funwa nyembonele Raoul tuo kakado funwa mere pembe onele Raoul tuo Raoul nke muona wo nke nchi ole daje da sinyo ebe no yemle daje o be vérité funwa ebe le globe nyanye tom de photo amanye me sodo da ebe ne so buzz aw fofo nye nke muwo nke nchi ole daje da sinyo yeme kumele funu so jawo yombe nene be nyento edo inbox me na ye nyento e de photo amanye me so do da ye be ne wo buzz funu e matin wa yem le Claudie le Romé les so jome kume be nde kuku na be mso ma unye la fo no be na que la justice soit faite
Que la justice soit faite. Parce que nous avons des pépiens à fofo non vie. Nous n'avons pas mis en histoire d'entretien. À fofo non vie. À maison. Nous n'avons pas nous quel job. Nous quel job. Vous nous avons ce job et que la justice soit faite. Yo bene so preuve à Sofion. Plus de 2 heures so job le pour nous beaucoup intervenir pour nous beaucoup de le funa. Fofo nyebe e nyento persona amanye medoda na yo. Nyente so na amanye medoda na yo. Nyento mana ni commande photo amanye mi. So doda bonu so nko. Ah oh Yesu. Donc à funu e so ja auto ne bene mato na tepe wa ola dere katafi o dere katafi. Ye ko dere katafi anyem nyankecho. Ameko le gliati on pona mpoyo na konyewa opuju over wo direct be no pobio la we yonto yo desiame ah no étonné c'est kambe wow no étonné c'est kambe wow on ke joni ni o mo jijo po so avocat me ve so ko ne bonne défendre au tribunal so avocat a me ve so ko bonne défendre oh Keni no nyana nyemi imagine be no ala ine no de negbe to nya te pepe na de nyem jagole ye di oyele opaga ye me de raye pa nya won vo nke obele dadio be ni dite nya nye te soro da yo amova wo direct me be ni kudo mi wona bus ga keme mo bus kuda me le fio ga kame a me rezumba zo a me le fio non nous kukunto titele do kwisi zunwere entotroba de kukuna nyemde nueme no gaka meye mo besle nu page ni eju mi atomi pona mo gaka me mo beso oh il tribunal a avocat meve avocat va les défendre coup d'auteur funuye ameke proclamation nya chambe ao yo mu lono yo pour le funu yo dere yo be la prison pour 1 mois après ola onu nyanye tokebe awo mate no prison kakado 1 mois non ne we kaba jugement ne sobe na de et la tonya tepe ne gbe le funu 2 jours de quoi elle a be atonya tepe quoi et la tonya tepe quoi et nya la vo ne de vérité va continuer parce que amo le yom amesia me susu me chaka et no nyanye mu wo po nyemu wo po nyema ofemo dem le na benaro ko nye donka nkona nuku munyenye nkona nuku atanye me na mere pepe non et moi mnabele opaga ye mais nous kena bele dajene nyo pourquoi nous kentio ole opaga ya de nsi anu do limité nkentio ye après 1 semaine yo yi tribunal monsieur mercredi ya kengola yi tribunal mercredi ya Raoul Leblanc me fofo agbeto vondi adaka yo ne o ka yo ne badaka agbeto vondi yom le téléphone no kame kudom et to Didier Yves dit nyem le ko appelle pe po me Didier Yves tout kaka so début nye les filles Kenyam va fille mi a sandé me Didier Yves comme le funu kudoto ye be envoyer invitation nan kwa Didier Yves nya me de kenem ga wondo ambione et moi to tan kembe kembe maso gasodo da Raoul kudoton bata Didier Yves le okura nande pepe. Donc à qui Didier Yves le yoma yembe problème le ebe Raoul me fofo be apo nu poku dombe problème le ne se so dekame donc à enye kudo Didier Yves kudo Raoul me fofo mi no kame mardi Raoul me fofo le tonambe Raoul la glonya tepe kwa nyawa la vo yembe problème le ele de kuku yembe awo yembe amede pepe ne de kuku na mo nyemni mawo de totam le fiade mo nu vontare ne pata mia de kuku na mawiye nyanu kem le die kwenyi benare fofo nya ne glonya tepe que la vérité triomphe ne glonya tepe kwa nya ne ba vo ye noir Raoul me fofo le tonambe problème lo be la glonya tepe et Raoul me fofo le tonambe problème lo be la glonya tepe yembe problème lo ne gbe glonya tepe kwa de enya e la volo mercredi mardi enwa Raoul me fofo to le tonambe ye munya me ke ko avocat me venir be avocat de ka ye koyo yokuyo ponampo avocat vegwan to tan ya yem jesi yem yokuyo mdo contact lekyo yembe yo mercredi matin Raoul me fofo atro voice dodam e wo voice dodam nyem le tibe nyem le obe ma ba po voice de pe ko donc a eti nyem le dapo
Obe manga pour voice de pepe intim beni ma pour me de pepe voice so. E wo voice lo dan benade. Ah madame do akpe kakalo. E be yo me parents ye no bena ya be disi no nyene yo ade kuku na makudo to kwa ne nyaba vo mbe ao. Be de no te mi akpole ke tribunal ala yidola ne mi akpole ke bela yido be ne no ja gbe glonya te pe kwa. E vo vérité ko mbe ne glo kwa nyaba vo. À ma grande surprise, à mercredi, à autre avocat, des capés avocats me verront qu'il y avait un avocat à mes tons. Autre avocat, des capés avocats me verront un avocat à mes tons. Yo y tribunal là, kenyambe a fufunye la to nya tepe kwa nya ba voa, fufunye baledi, bio be nyete so amanye me do daye, e do ku do baba le tro nya kakaka yembe non. Nya avocat me ke la signe. Mais mercredi, oh mardi, mais ça mardi, yem ben de coucou, mi besoin avocat et au dit avocat n'a besoin d'être représenté et nous avec la procuration y les fous. Yé avocat mardi, yé n'yang pas avocat. Que donc pour une photo pour me sonner ben de que nous aller y a ben yaro pour bien bien ni to nya tepe quoi ne nya nevo. Yo trop avocat mais ton. Mercredi, au avocat, admettons que la vérité triomphe, que la vérité triomphe, que la vérité triomphe. N'y a ton n'y jagode doit me dépeper, n'y jagode pe doit me dépeper. N'y paga yom tam dépeper nami, tam dépeper nami nyang le goulen keke, m'bia messia me ke monter Raoul contre ma. Kike gonia pe ma ugala drop bonule Yesu Christo même comme parce que vidéo que moi na nyam jagola me de pepe dio vidéo que mi le wa me le gavana mi ya megbe to la titre le no vianti nene pepe a kaka o le avocat a me ton mercredi o avocat a me ton o ba le défendre nous begle d'aller défendre nous bébé avocat nya chambe ao be nya kemi le glo akoni be na de e ho amanye me photo a ne ho amanye me photo a ne situation e be ye ho me ye tutu ye me staff be ne tutu au staff be on tutu ya a funu ye jugement va ile ke be il doit ye jugement va ile ke be il doit parce que la vérité doit triompher fofo nye ne to nya tepe fofo mjakole tu anu ke mo nye mo de pepe ni o Nyemu monde pepe ni o Raoul muzuna mson nyemu monde pepe ni o ba hade kapo amekwa de fono di kane ni a e de funa donc amia dada ke va nani va le globe e buna mento be ya e na o yue tutugban ne se nwe de be ntam na o yue tutugban yo bienya e dade ke be va igba to ba wo kan wu nene ame ko pata le globe pour inde pepe wo mo inde pepe po o le tua ade o le tuo nyembo ne le tuo to mo le tuo vérité nyambe que la vérité triomphe que la vérité triomphe que la vérité triomphe nyem jagode pepe o nyem jagode pepe o nyem jagola me de pepe ti o bien sûr ben ko février mais que Raoul le wono de nti nyembe nyembale yeme nyamewa après quelques semaines et David Jangovi envoyé ndena et David Jangovi envoyé photo ko chan et envoyé photo ko chan onam les filles c'était février 25 février on yebe envoyé photo yo onam be on le de comme be seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Yebe envoyé na be nyano ensemble. Yembe awo, nyengba le da doa me de pepe me ha. Yembe awo nyengba da doa me de pepe me ha. Nyem le mo nyem brenti na nyen kende menyo. Engro nu nam nyen kende menyo. E ya le fille, e ponu po nam, engro nu nam nyen kende menyo. Le mo nu na nyen kende menao. Bien sûr, on va le direct même ni la crinière. Même be nyengba da doa me de pepe me ha kwa nyengba da doa me de pepe me ha. E nya pa tenwa. Enya patewa nyato enya patewa mbe nyengba dado amere pe me ho pa nyengba dado amere pe me ho agbo kem jele nyato ojia ye pe won nyewonde pepe ore amule gliadi mpuru ragbonyo hade kapo otitele nyaya mebe leke miawo duya
Ne mi do ya de nu kenti mi do ya de nti nyo nu kaye mu wo. Amole globe mno na inbox me na me inbox me ke mno na me ke mno na inbox me na me mia o de kele gliadi mbale no inbox me na me Aristo zumle ewo Aristo mzu Aristo ona pick na me e wona pick na me ndona no emenia mle o direct Aristo so direct nya e troso le wo direct ngana Allô? Oui. Eu sei. Aristo zoom eso video nye lewo eso direct nye so lewo direct donc pour mieux jouer avec fofo nyenyem le diolo et nous kezere ka 3 jours Aristo yom le fie be a no vi nyem de kuku le direct me enyawa mvoa nke mu wo fifio mi atotogole wo nukaye mu wo que la vérité triomphe que la vérité triomphe yekwe donc à messia me que les globe buzz nyemo buzz sport donc à Facebook to me ko pata le glo nyawa nde kuku na mi ngbana ok ngblona subon vo donc a nyawa si que la vérité triomphe juste le pomba bena ma éclaircir na mi bena nyembo ne le Raoul tuolo Raoul nto ebe mato nyatepe kwa mi lechi negbe to nyatepe kwa nyase nya la vota enye nwalo que la vérité triomphe ye kwenyi nyani e isare